موضوع توب ستوريز هو بيروت أوربن وول، معرض عم بيصير بلبنان. رح يحكونا عنه سيدة ديانا إبراهيم، مستشارة ومنسقة بمشروع بيروت أوربن وول، بالإضافة لاثنين فنانين جيس وبيماكس، هن فرنسيين. رح نحكي معهم ورح نترجم بشكل سريع. أولا ديانا، أهلا وسهلا فيكي. بيروت أوربن وول معرض على جدران بيروت وكمان داخل معرض. مزبوط، داخل جاليري مارك هاشم. هيدا المعرض بيختلف عن المعارض البقية لأنه ما شمل بس ارتست واحد، جابوا ارتست عالميين بحدود ال 15 ارتست، عرضوا لهم اشغالهم بقلب الجاليري، وبنفس الوقت انطلقوا على الشوارع ورسموا اشياء كثير حلوة على مناطق مختلفة من مدينة بيروت. بديك نبلش بالفيديو اللي حضرتوه لنشوف شو هو وشو اللي صار، شو عملوا هالفنانين. في معنا اثنين بالاستوديو ولكن هن اكثر بكثير، تقريبا 15 هن شخص. 15 بالجاليري وسبعه يلي قدرنا نستضيفهم حتى من جنسيات مختلفه. من في عندنا من البرازيل ومن كولومبيا ومن باريس وعدد اخر من البلدان. لكن خلينا نحضر الفيديو سوا. انتبهت انه بيماكس كمان عنده شغله مع جريندايزر فاساله عنها. Pimax, j'ai vu que vous avez aussi une fixation sur Goldorak. Vous savez qu'on a aussi des artistes assez connus qui adorent ce personnage et qui le reproduisent souvent sur les murs et même sur des t-shirts. Ils doivent avoir à peu près mon âge alors, j'imagine. Goldorak, c'est quand même... Goldorak, c'était un des premiers personnages japonais. Un des premiers mangas. Premier manga qui avait des valeurs comme ça, qui voulait sauver le monde. Grandizer. Oui, oui. Et vous faites quoi sinon? Vous travaillez dans quel genre de, disons, d'environnement? Je travaille beaucoup le graffiti, la sculpture, les installations. J'aime bien passer d'un univers à l'autre, de la musique, aussi bien de la peinture. Jace, c'est votre première visite, j'imagine? Au Liban, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous étiez un petit peu au courant de ce qui se passe ici? On a quand même une culture bien sûr underground assez développée. Bien sûr, mais déjà en tant que Français, le Liban a souvent été médiatisé par rapport aux événements qu'il y a pu y avoir dans les années précédentes, par rapport à la guerre et tout ça. Moi, j'ai grandi un petit peu avec toutes ces images, et le fait de venir au Liban et d'avoir une autre image d'un Liban dynamique, reconstruit, etc., c'était intéressant déjà rien que pour ça. Et effectivement, avec une certaine liberté d'expression dans la rue où les gens peuvent s'exprimer quand même assez librement. Il y a pas mal de graffitis qui sont faits par des locaux ou par des visiteurs et c'était cool de pouvoir voir ça et de pouvoir y participer. ديانا، اللي عملتوه انه قدمتوا حيطان جدران لهالفنانين وقلتوا لهم تفضلوا. هن ما كثير بيحبوا انه انت تنقي لهم، بس نحن جربنا نتواصل قد ما فينا معهم كرمال ننقي السايتس اللي هن عاده بيلحقوهم، وهن لقيوا كمان فيو وولز يلي اشتغلوا عليهم لانه بيحبوا يلاقوا الحيطان القديمه اللي بعدها تركي اثر للحرب ويكتبوا عليها قصه جديده ويعطوها طابع جديد ولون جديد وقصه جديده. فكان في تنسيق بيناتنا، وكان في كمان مع الارتست اللي اجوا من برا ارتست لبناني يزان حلواني اللي ساعدنا كمان بالسلكشن تبع السايت. وواحدة من أهم الأشياء اللي حبينا كمان نفوتها بهالبروجرام هي المدارس، لأنه مثل ما بنعرف فن الجرافيتي بلش عند الأولاد، هن اللي خلقوه، هن اللي طوروه، وبفتكر هن لهم هن اللاعبين المهمين جدا بهيدا النطاق. ومشان هيك حكينا مع مدرستين وكانوا كثير مرحبين بهالفكرة وساعدونا. Les artistes graffiti, الفنانين الجرافيتي عجبنا بيقولوا عنهم bad boys، ولكن هون صفوا بمدارس. On dit que les graffiti artists sont des bad boys, mais vous avez fini par être dans les écoles en fin de compte, apprendre un petit peu aux enfants comment faire, comment se débrouiller. Ça casse un petit peu le mythe, non? L'image de bad boy, c'est plutôt les médias qui veulent véhiculer ça, quoi. Mais au final, on n'est pas des bad boys. Mais non. Là, mais
Voilà, après, on est des adultes maintenant, on a plus de 40 ans, donc on a un peu grandi. L'image du rebelle adolescent, c'est passé, quoi. C'est quand même un style, parce que c'est un style super intéressant, c'est une culture urbaine, c'est une façon aussi de dire non à beaucoup de choses, c'est une méthode d'expression. On a parlé un petit peu de vandalisme, un petit peu. J'aimerais juste faire le point, parce que c'est une association qui est fausse, qui est erronée et qui est injuste envers les artistes qui font du graffiti. Ce n'est pas du... طور كثير فن الجرافيتي. يمكن بلش اول ما بلش كانوا جانجسترز وكانوا بالاندر جراوند سبويز، لكن بالسبعينات ظهروا وانتشروا على طرقات كثيره واخذوا كثير بوبولاريتي، وتقريبا بالثمانينات بلش الجرافيتي يصير مثل حيلا ارت ثاني عنده موجود بالمتاحف العالميه وبالمعارض وفات على الجاليريات. سو بيسكلي مفهوم الفن الجرافيتي تطور وتغير، ويمكن هاي كانت وحده من الاهداف هيدا البروجرام اللي نعمل، انه يفرجي صوره جديده للجرافيتي اللي هي منا بس تاجينج ولا شعارات للاحزاب ورموز سياسيه. نعم. الجرافيتي عنده مواضيع كثير مختلفه، وحتى كفن تطور كثير. ويمكن واحد من الأهم الناس اللي غيروا فكرة الجرافيتي وطوروها هن جان ميشيل باسكيا، اللي خلق ومات بعمر صغير، لأنه هن الأولاد نعم. هن البيسكلي اللي طلعوا بهالأفكار. واليوم صار عنده محل جديد بالنسبة لعالم الفن. ديانا، كيف فينا نشوف هالمواقع؟ يعني من بعد ما عملوا الانترفنشن تبعيتهم، كيف فينا نعرف انه الحيط بهالمكان وبهالشارع؟ هلا اذا من فيران الصور اللي عم بيقطعوا، نحن عم نحكي وعم بيقطعوا الصور تلقائيا. Pour revenir à la question précédente, en fait, les gens veulent souvent nous mettre dans des cases, et en fait, le graffiti artiste en général est assez schizophrène. Ça n'empêche pas d'être dans une galerie et de continuer à faire des choses dans la rue qui, pour moi, ne sont pas du vandalisme par rapport à mon travail. Mais après, le graffiti est un mouvement très large qui regroupe des gens qui sont extrêmes d'un côté comme de l'autre. Et chacun a sa démarche, quoi. Donc il y a des gens qui vont faire des commandos pour aller peindre des trains, qui vont faire des milliers de kilomètres pour aller peindre des trains. Il y en a d'autres qui vont juste faire des galeries, qui vont se prétendre graffiti artistes. Et il y en a d'autres qui revendiquent les palissades, les lieux en construction, des murs qui sont un peu souvent sales. Et donc du coup, en mettant un peu de couleur, on est un petit peu plus respecté, moins considéré comme des vandales, parce qu'on va s'attaquer à des murs qui sont dégradés, sur lesquels on redonne un peu une âme, une couleur, leur donner plutôt une présence. Que de défoncer un immeuble haussmannien ou un train après. Et c'est vrai que la démarche d'aller en galerie aussi nous permet d'avoir un autre accueil par rapport au public, qui se rend compte que le graffiti peut être dans une galerie et qu'il y a une valeur artistique derrière. Et de ce fait, en allant dans la rue après, les gens ne nous perçoivent plus comme des vandales ou comme des voyous, mais se disent peut-être qu'il y a une démarche artistique, puisque c'est des gens qui exposent aussi en galerie. Et voilà. C'est un petit peu, c'est un petit peu la consécration aussi, non, pour un travail qui est souvent éphémère dans sa façon d'être, dans un mur qui sera peut-être repeint ou nettoyé ou démoli et on construit quelque chose d'autre. Donc c'est un petit peu aussi... Pas forcément, parce que ça reste au final dans un endroit qui est très confiné. Et la démarche du graffiti à l'origine, c'est de l'ouvrir au plus grand public et de l'enfermer dans une galerie pour le vendre à quelqu'un qui va le garder chez soi. Donc il y a beaucoup, en fait, c'est vraiment marcher entre les lignes et vraiment garder l'authenticité du message de cet art sans trop compromettre ce qu'il était. Diana. لا أنا كنت عم بقول إنه يمكن اللي بيفرق هذا الفن عن معظم الفنون الأخرى، ويمكن هو الوحيد يلي بحب يوصل المسج تبعه كثير بسرعة ولعدد كثير كبير من الناس، وبحب يخاطب الشارع ومنه مركز بس على الإليتس أما الكولكترز أما الناس يلي اوريدي عندهم معرفة عن هالشيء. فيمكن ما بيقدروا ينفصلوا عن بعضهم، لازم يضل في one informs the other. الشغل اللي بيصير بالجاليري informs الشارع and vice versa. Puis Max, un mot sur ce que vous avez peint. Qu'est-ce que vous quitterez Beyrouth, vous gardez quoi derrière vous? Les enfants des écoles. On a été à ICI. Oui. Donc ça, c'est le Picasso, il disait « J'ai mis toute ma vie à apprendre à dessiner comme un enfant ». Quand on est en contact comme ça avec les enfants, on se rapproche vraiment de notre première approche, nos premières valeurs qui sont juste... Souvent, on dit un tag, c'est pas beau, le mec, il a écrit son nom, mais l'art de l'écriture ou le début commence souvent par écrire ton nom. Après, tu évolues vers de la couleur, vers des personnages, de la bande dessinée, on a plein d'influences. Mais quand on est en contact comme ça avec les enfants, on leur montre leur démarche, ils ont les yeux qui brillent, ils sont super heureux et nous, on repart plein d'énergie, quoi. Après, ici, ce qui est génial à Beyrouth, c'est qu'il y a plein de murs qui sont touchés par la guerre, encore qui sont présents, parce qu'il y a des histoires d'héritage, machin, tout ça. Et ces murs-là, nous pouvoir intervenir dessus,
c'est un plaisir parce que c'est souvent le mur qui donne le sujet. Quand on peint sur une toile toute blanche, on n'a pas forcément l'inspiration, alors que quand on part sur un mur qui est criblé par balles, ben là tout de suite on peut avoir envie de représenter quelque chose qui raconte l'histoire du pays. رح نكمل نشوف الصور ديانا بركي بتقولي لنا مثلا باي امكنه باي شوارع عم نشوفهم بهالوقت. كان بدك تبعتي شكر لان مثل ما فهمت ما وقفوكم انتم نازلين ترسموا على كان مزبوط. بدي اتشكر كثير سعاده المحافظ يلي ساعدنا ناخذ اوثورايزيشن لانه كمان كنا كثير مضغوطين والوقت كان كثير ضيق وكثير حبذ بالفكره. وفهمت ريسنتلي انه هو مؤلف كوميتي للجرافيتي بلبنان وبيشجع الفن ومهتم كثير بهالموضوع. بدي اوسو اتشكر المدارس اللي هن الاي سي والليسي لانه في مدارس انصدمت عرفت انه ما رفضوا انه يرسموا الجرافيتي. هيدا كل واحد حر برايه. بس بدي اتشكر المدارس اللي كثير رحبوا بالفكره وحبوا انه كل التلاميذ يشاركوا. كنت قلت لك رح نشوف صور على الشوارع ولكن لضيقه الوقت رح نشوف صور بالجاليري بالمعرض لنحكي شوي عن الفنانين الاخرين يلي كانوا موجودين معكم. قدموا لكم اعمالهم او عم نعرضهم او شو الفكره؟ عملوا هول خصيص انعملوا لهون؟ هلا هول كلياتهم تحت نطاق الستريت ارت والبوب ارت وكل واحد عنده ديمارش مختلفه لكن كلياتهم مجموعين سوا تحت هال. Vous voulez parler des artistes qui sont dans la galerie? On a Tarsila qui est venu du Brésil. On a Alice غازي باكر هلا مرق بالصوره كمان سوري فنان لبناني لازم كمان نذكره لانه شغله كثير بيشبه شو عم بيصير بيوروب. This is P-Max هذا الكامل اللي هلا عم نشوفه. Il y a ce 215 qui était là aussi. يلي رسم جسر الكولا. نعم. الستم يلي رسم. C'est vrai que le curateur, Olivier Pitel, il a réuni des gens d'horizons complètement différents, des Brésiliens, Jace de la Réunion, des Français. Et du coup, il y a eu des rencontres aussi. On s'est retrouvés dans la rue à peindre avec des gens qu'on connaissait juste le travail, on ne se connaissait pas forcément. Et ça, c'est assez sympa. Et merci Olivier, merci Marc Hachem pour ce moment passé ensemble à Beyrouth. Bonne expérience, bonne aventure. Très belle expérience. Super expérience. Ouais. Premier pas, on va revenir. Ouais. هذا أول سنة بتنظموا هذا الشيء. ايه وهذا كان كثير انترستنج الايفنت وكل الناس حسوا حالهم انفولد والاولاد وكلهم تلفنوا لاهلهم انه شافوا جسر الكولا ويعني اخذ ضجه على نطاق اوسع من Merci d'être venu. Merci à vous pour la شكرا ديانا. Thank you for ان شاء الله receiving نشوف us. اكثر من هيك اعمال والحيطان القديمه والتبشعات نرجع نبرزها ونخليها تبين بكل جمالها. وقفه بنكمل اللايف اكيد.